ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆର୍ଆଇ, ଏଆର୍ଆଇ, ଅମିନ, ଅଙ୍ଗନବାଡି ସୁପରଭାଇଜର, ଭିଏଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ଏସ୍ଏଫଏସ୍, ଫରେଷ୍ଟର, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ, ଏକ୍ସାଇଜ କନେଷ୍ଟବଳ ପାଇଁ ଯୋଉ ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ତାର ଅନଲାଇନ ଆପ୍ଲାଏ ଅଲରେଡି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତ ଏହି ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣଙ୍କର କରିବେ ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଡି କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ସମୟରେ କଣ କଣ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ତାହା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ତ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ବି 10th ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା +3 ପାସ୍, ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଆଇ, ଏଆର୍ଆଇ, ଅମିନର ଆପ୍ଲାଏ ଚାଲିଛି। 31 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଣେଇଦେବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଇଜିଲି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଏଥର ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ହଉଥିଲା, ମେନ୍ସ ହଉଥିଲା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷାରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିଯିବ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଆର୍ଆଇ, ଏଆର୍ଆଇ, ଅମିନ ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡିଓ ବାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍। এই ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡିଓରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା, ଫରେଷ୍ଟର, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ, ଏକ୍ସାଇଜ କନେଷ୍ଟବଳ, ଅଙ୍ଗନବାଡି ସୁପରଭାଇଜର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା। এই ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡିଓକୁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇଜିଲି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇପାରିବେ। ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ କ୍ଲାସ୍ କରାହଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, 8895154969 এই নম্বরে ଖାଲି ଆପଣ ହାଇ ଲେଖିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ ତଥା ମୋତେ ପାର୍ସୋନାଲି ମେସେଜ କରିବାର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦରକାର, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ ରହିଛି ଆମର, ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ, ଯୋଉ ଗ୍ରୁପରେ 2,21,000 ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେବେ। ଯେମିତି ଜଏନ୍ ହେବେ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ ଡାଉନ୍ ଆପଣ କରିବେ, ଏଇଠି ଦେଖିବେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଫାଇଲ୍ସ। এই ଫାଇଲ୍ସକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର OSSC, ଖାଲି OSSC ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ। ଯେତିକି ବି ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି ସବୁ ପରୀକ୍ଷାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କି A to Z ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମିଳିଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଲରେଡି। ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଜଣାଇ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା, ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ କଣ ସବୁ ରହିଛି। ଯେମିତି ଆର୍ଆଇ ପାଇଁ, ଆର୍ଆଇ ପାଇଁ କେବଳ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଜ୍ ଲିମିଟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦଉଛି ହେଲା। ଏଜ୍ ଲିମିଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଜ୍ ଲିମିଟ 20ରୁ ଆପଣଙ୍କର 42 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଜ୍ ପୁଣି କେମିତି କାଲକୁଲେଟ କରିବେ? ସିମ୍ପଲ, ଗୁଗଲକୁ ଯିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏଜ୍ କାଲକୁଲେଟର। ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ୱେବସାଇଟ ଆସିବ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବେ। এইଠି ନିଜର ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଦେବେ। ଆଉ ଯୋଉ ଏଜ୍ 8 ଲେଖା ହେଇନି କି, ଏଇଟାକୁ ଜାନୁଆରୀ 1, 2025 କରିବେ ହେଲା। ଆଉ କାଲକୁଲେଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 20ରୁ 42 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଛି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଖାଲି ଗ୍ରାଜୁଏସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦରକାର, ବିଟେକ୍ କରିଥିଲେ ବି ହବ। ଅଙ୍ଗନବାଡି ସୁପରଭାଇଜର, ଏଇଟା କେବଳ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ, କେବଳ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ବିଟେକ୍ ବଗେରା କରିଥିବେ, ବୟସ 21ରୁ 42 ବର୍ଷ। ଭିଏଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ଏଇଟା କେବଳ +2 ସାଇନ୍ସ ଯୋଉମାନେ କରିଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ, ବୟସ 21ରୁ ଆପଣଙ୍କର 42। ଠିକ ଅଛି। ସେମିତି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ ରହିଛି ନା, +3 ଆପଣଙ୍କର ପାସ୍ ଦରକାର, +3 ଆର୍ଟସ, ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା କମର୍ସ, ଏବଂ ବୟସ ଆପଣଙ୍କର 21ରୁ 42। ଏଆର୍ଆଇ ପାଇଁ କେବଳ +2 ପାସ୍ ଦରକାର, ବୟସ 20ରୁ 42 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି। ଏବଂ ସେମିତି ଅମିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ କେବଳ +2 ପାସ୍, ଏସ୍ଏଫଏସ୍ ପାଇଁ କେବଳ +2 ପାସ୍, ବୟସ ଏସ୍ଏଫଏସ୍ ପାଇଁ 21ରୁ 42 ରହିଛି, ଏଆର୍ଆଇ ଅମିନ ପାଇଁ 20ରୁ ଆପଣଙ୍କର 42। ଏଜ୍ ଲିମିଟ ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ବି ଆପଣ ଜାଣିଗଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସାର୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ବେଳେ କଣ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର କି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆପ୍ଲାଏ କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପସନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପସନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ,
ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିକି ଦେଖେଇବି ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ଅପସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ନା ସାର୍ ମୋର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦରକାର କାହିଁକି ନା ପୋଷ୍ଟ ଅଧିକା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 1237ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ତ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର, ଠିକ ଅଛି। ତ କିଛି ଓରିଟ୍ ହେବାର ନାହିଁ, କିଛି ଓରିଟ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଓରିଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛନ୍ତି? ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋର ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅଛି ସାର୍, ମୋର ଚଳିବ ନା? ବିଲକୁଲ ଚଳିବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନୂଆ କରିଦେଲେ ଭଲ। ଆପଣ ନୂଆ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟାଇମ୍ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ କି? ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଦେବି ଯେ କେମିତି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଆପଣ ଘରେ ବସିକି କରିପାରିବେ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ। ତ ଅନଲାଇନ୍ ହେଉଛି, ଦୋକାନକୁ ଯିବେ ସେ ବନେଇଦେବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଦେନ୍ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ ମୋର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଆପଣଙ୍କର ସରିଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିହେବ ନା? ବିଲକୁଲ କରିହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ରିନ୍ୟୁଆଲ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଓଭରଅଲ୍ ସବୁଆଡୁ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଧରାଯାଉ କିଛି ପିଲାମାନେ ସାର୍ ଯୋଉମାନେ ଖାଲି +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଯୋଉମାନେ +2 ପାସ୍ ଖାଲି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆର୍ଆଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କି ନାଇଁ? ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରିପାରିବେ କି ନାଇଁ? ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡି ସୁପରଭାଇଜର ହବ କି? ହବନି। ଯୋଉମାନେ ଖାଲି +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ବାକି ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର କି? ସେମାନଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ତ ବାକି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରି ହିଁ ପାରିବେନି। ବୁଝା ପଡୁଛି ନା? ଯୋଉମାନେ +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କି? କରିପାରିବେନି ନା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଯିଏ +3 ପାସ୍ କରିଛି ସିଏ କ'ଣ ଏଇ ପୋଷ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିବ କି? ଯିଏ +3 ପାସ୍ କରିଛି ସିଏ ଆର୍ଆଇ ଛାଡ଼ିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିବ? ଛାଡ଼ିବନି। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ବନେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତାକୁ ଦେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଆପଣଙ୍କର ସରିଯାଇଛି, ରିନ୍ୟୁଆଲ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତରବର ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ତରବର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିଛି ଓରିଡ୍ ହେବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଯଦି 31 ତାରିଖ ଅଛି ମେକ୍ ସିଓର କରିବେ 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ, ମେକ୍ ସିଓର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର 8 ତାରିଖ ଆଜି, 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କରନ୍ତୁ, नो ପ୍ରୋବ୍ଲେम। ତାପରେ ବୁଝିଗଲେ ନା? ଯୋଉମାନେ +3 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଟେକ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବନେଇବେ। ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ନାହିଁ ରିନ୍ୟୁଆଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଜମାରୁ କରିନାହାନ୍ତି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଝିଗଲେ? ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ। ନେକ୍ସଟ ସାର୍ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି? ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ? ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି 500 ଟଙ୍କା। ଏସଟି ଏସସି ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ପଡୁନି, ଠିକ ଅଛି। ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲେ ଏସିବିସି ଆଉ ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର 500 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ପଡୁଛି, 500 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ପଡୁଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ହେଲା, ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ ନା, ଗୋଟେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଅଟୋମେଟିକାଲି ରିଫଣ୍ଡ ହେଇଯିବ, ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ବି ନା, ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ, ପେମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରୁଛି କ'ଣ? ଏଣ୍ଟର ପେମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ, ଏଣ୍ଟର ପେମେଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ ଆଉ ଫାଇନାଲ ସବମିଟଟା ହଉନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ହୁଏତ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରୁଥିବ। ତେଣୁକରି ମୋ ମତରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଟଲିଷ୍ଟ 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ନହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, ଠିକ ଅଛି। ବୁଝିଗଲେ? ଏବେ ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବାକି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ଯେମିତିକି 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା, +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣଙ୍କର, ଯୋଉମାନେ +3 କରିଥିବେ ତାଙ୍କର +3 ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଉ ମାର୍କସିଟ୍, ଏଗୁଡ଼ା ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଏଗୁଡ଼ା ଅଛି ନା? ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ହେଇଗଲା, ସିଗ୍ନେଚର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଥିବ ନିହାତି। ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଥିଲେ ବି ଚଳିବ, ନୂଆ ଥିଲେ ବି ଚଳିବ। କାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଥିଲେ ବି ଚଳିବ, ନୂଆ ଥିଲେ ବି ଚଳିବ, नो ପ୍ରୋବ୍ଲେम। ବୁଝା ପଡୁଛି ନା? ଖାଲି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ +3 ପିଲାଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଅଲରେଡି ଅଛି, ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ନର୍ମାଲି 3 ବର୍ଷ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଦେଖିବେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ହେଲା। ଯଦି ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଅଛି ସେଇଟାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, नो ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଯଦି ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ନାହିଁ ରିନ୍ୟୁଆଲ କରିଦେଲେ ଭଲ, ଅଲରେ ବି नो ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆଉ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜମାରୁ କରିନାହାନ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଆପ୍ଲାଏ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ ବନେଇଦେବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା OSSC ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ କୁ ଯିବେ, OSSC.gov.in।
जेमिति आपण ऑफिशियल वेबसाइट को जिबे हला जदि आपण पूर्वरु ओ ट्रिपल एसी रो कोनोसी भी पोस्ट अप्लाई करिसथि कोनोसी भी पोस्ट एक्स वाई जेड जहां भी आपण जदि पूर्वरु अप्लाई करिसथि इतिहास रो केबे भी देन आपण डायरेक्टली लॉगिन ऊपर क्लिक करबे डायरेक्टली जो माने पूर्वरु और ट्रिपल एसी रो कोनोसी भी पोस्ट अप्लाई करिसथि कोनोसी भी पूर्वरु आ जो माने जीवन रे केबे और ट्रिपल एसी अप्लाई करि नाहंती से माने अप्लाई ऑनलाइन ऊपर क्लिक करिवे जेमिति अप्लाई ऑनलाइन ऊपर क्लिक करिवे जो माने जीवन रे केबे अप्लाई करि नाहंती से प्रथम थर पई करूछंती से माने देखंतु एडी दुईटा पोस्ट तो करिवो फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड एक्साइज कांस्टेबल पाई या ऊपर क्लिक करिवे एही वीडियो रे मु आपनको एआरआई अमीन संपर्क रे बताउची बाकी रो मध्ये सेम प्रोसेस फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड या पाई तो किछि भी दरकार नाही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वगैरह केवल या पाई कहली ठीक अछि एबे एठी आपण जो माने पूर्वरु केबे भी किछि अप्लाई करि नाहंती न्यू यूजर ऊपर क्लिक करिकि आपणकर करिवे जो माने पूर्वरु करिसंती एठी मध्ये क्लिक करिकि करिवे नहले डायरेक्ट लॉगिन ऊपर क्लिक करिकि मध्ये आपण करि परिवे जेमिति क्लिक करिवे आपणको एमति शो करिवे आपण प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन ऊपर आपण क्लिक करिवे जेमिति प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन ऊपर क्लिक करिवे देन ओके ऊपर क्लिक कले ओके ऊपर जेमिति आपण क्लिक करिवे देखंतु आपणको जो माने केबे भी रजिस्ट्रेशन करि नाहंती एमिति ईमेल आईडी दुई थर देकी मोबाइल नंबर देकी आपण करिवे ठीक अछि तो सब रजिस्ट्रेशन कला पर देखंतु हला एबे देखंतु हला मु आपनको देखाउचेला जो माने पूर्वरु अप्लाई केबे करिसंती लॉगिन करिवे लॉगिन कला पर देखिबे बाँ पटे आपनको शो करिवो एप्लिकेंट मेनू बाँ पटे लॉगिन कला परे बाँ पटे शो करिवो एप्लिकेंट मेनू रे क्लिक कला परे आपनको देखंतु शो करिवो एठी लेखा हिचे देखंतु एटा री रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू पोस्ट आपण री रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू पोस्ट ऊपर क्लिक करिवे जेमिति या ऊपर आपण क्लिक करिवे आपनको मोबाइल नंबर आ ईमेल आईडी शो करिवो कला परे आपण ताकू जदि सब ठीक अछि देन प्रोसीड ऊपर क्लिक करिवे देन आपनको देखंतु शो करिवो को पोस्ट पाई देखंतु गुटे ही किछि किछि पिला होउछंती बोधे अलगा अलगा अप्लाई हेबो ना ए कंबाइन एग्जाम पर कंबाइन एग्जाम एबे देखंतु आरआई एआरआई अमीन अंगनवाड़ी सुपरवाइजर वीडब्ल्यू पाई करिवे ना फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड पाई करिवे सर मु बोथ पाई करिवि हो जे ठीक अछि तो गुटे कला पर से ना गुटे करिवे तो आपनको आपण आरआई एआरआई अमीन को चूज करले जेमिति आपण चूज करिवे आपनको देखंतु पचारिबो एटा जे आपण कोन पूर्वरु केबे डिबार हेइछंती कि आपण हेइ नाहंती नो ऊपर क्लिक करिवे एबे देखंतु नेक्स्ट एबे आपनको पोस्ट सीक्वेंस आपणकर आसिला आपण जेते बेले परीक्षा रे क्वालिफाई करिवे तो आपण को पोस्ट आगो करिवे तेन करे आगो आपण सीक्वेंस एठी देबे भल से देबे हला देखंतु एई जो माने खाली पुओ माने एई जो अंगनवाड़ी सुपरवाइजर टाको देबे नाही देल देबे हला देवंतु नो कष्ट देखा कि ना अंगनवाड़ी सुपरवाइजर केवल जियो मानको पई हटे एबे जो माने +2 पास करिसंती हला से माने तो आरआई जूनियर असिस्टेंट अंगनवाड़ी सुपरवाइजर एडा करि परिबेनी तो से माने कोन करिवे ना एई देखंतु आगो आपण कहउछथि ना सर मु आगो अमीन चाकरी करिवि अमीन टाको क्लिक कले माने एठी अमीन टाको टिक करिवे आ एई चिन्हटा को क्लिक करिवे तो ऑटोमेटिकली एपटे अमीन शो करिवो देन आपण कहबे सर मु एआरआई हेबी आगो जदि कहबे सर नाही मु एआरआई हेबी ए एआरआई टाको क्लिक करिकि एठी एटा को बटन क्लिक कर देबे एपटे पळे आसीबो ठीक अछि आपण चेंज भी करि परिबे एपटे कर देले एपटे आसीबो ठीक अछि जेमि देखंतु मु आपणकर एठी डेमो आकारे जेहेतु जियो मानको पई पोस्ट अछि तेन करी एई पोस्ट टाको मु एपटे रहिया पई देली बाकी गुडा को मोर एपटे कर देली खाली पोस्ट सीक्वेंस देली तापरे से पचारि देला देखंतु जेहेतु मु जूनियर असिस्टेंट को एठी चूज कली से पचारि देला जे जूनियर असिस्टेंट आपण को जिल्ला रो अटंती तो मु मयूरभंज आपणकर कली मयूरभंज कली देन आपनको तळ पटे आपणकर पचारिबो जे आपणकर सिग्नेचर को अपलोड करंतु 20 केबी रु 50 केबी मध्य रे देन कैप्चा कोड देई कि आपण ए प्रीव्यू ऊपर क्लिक करिवे देन ओके ऊपर क्लिक करिवे देन देखंतु एठी आपणकर सब क्वालिफिकेशन आपणकर शो करि देला पेमेंट भी आपनको शो करिला देन आपण एठी एडिट किंबा सबमिट ऊपर क्लिक करिवे ठीक अछि यदि सब ठीक अछि देन सबमिट ऊपर क्लिक करिवे नहले एडिट जेमिति आपण सबमिट ऊपर क्लिक करिवे आपनको शो करिला रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली आपण ओके ऊपर क्लिक करिवे जेमिति आपण ओके ऊपर क्लिक करिवे एबे आपनको आसीबो ए पटे हला तो आपण डाहाण पटे देखिबे लेखा आइतो प्रीव्यू रजिस्ट्रेशन आपण प्रीव्यू ऊपर क्लिक करिवे जेमिति आपण प्रीव्यू ऊपर क्लिक करिवे आपण ओके करिवे यदि सब डिटेल्स आपनको शो करिवो यदि सब ठीक अछि देन कन्फर्म यदि कि चेंज करिया पई चाहुचंती एडिट ऊपर क्लिक करिके आपण चेंज करि पारिबे देन ओके ऊपर क्लिक करिवे देन आपनको देखंतु आसीबो वर्तमान प्रोवाइड डॉक्यूमेंट डिटेल्स
आपण या ऊपर क्लिक करिवे जेमिति आपण या ऊपर क्लिक करिवे आपणकर सब जिंस गुटे पर गुटे आपणकर जहाँ पूर्वर देइथिबे सब गुटे पर गुटे शो करिवो गुटे पर गुटे आपण खाली सेव सेव करि जिवे सेव करि सेव करि जिवे एबे डिप्लोमा आपण को शो करिवो डिप्लोमा हला जदि आपण डिप्लोमा करिछन्ती देन देबे डिप्लोमा करि नाहंती आई डोंट हैव दिस क्वालिफिकेशन करिके आपण सेव करि देबे ठीक अछि देन +2 पचारिबो +2 रे आपण एठी आपणकर सिलेक्ट डिसिप्लिन +2 आर्ट्स ना साइंस ना कॉमर्स देबे देन क्वालिफिकेशन अदर्स देखैबो ईयर ऑफ पासिंग देबे देन आपणकर कॉलेज अदर्स करिकी बोर्ड आपण देबे आपणकर आ एटा मार्क चूज करिवे आपणकर केते मार्क आपण रखिछन्ती +2 रे आ आपण फुल मार्क केते परसेंटेज ऊपर क्लिक करले देन नेक्स्ट ऊपर आपण क्लिक करिवे देन सेमिति ग्रेजुएशन आपण को पचारिबो ग्रेजुएशन रो आपण देले तापरे सेव ऊपर क्लिक करिवे एबे से पचारिबो जे आपण को जिल्ला रे परीक्षा देबा पई चाहुचंती तीनटा चूज करंतु ठीक अछि माने एटा चाकरी पई नहे आपणकर एग्जाम देबा पई को जिल्ला रे आपण परीक्षा देबा पई चाहुचंती चॉइस दियंतु तो आपणकर इच्छा तीनटा जिल्ला आपण किछि भी चॉइस देबे सेव ऊपर आपण क्लिक करिवे जेमिति आपण सेव ऊपर क्लिक करिवे आपण को शो कला देखंतु हला जे गो टू ऑनलाइन पेमेंट और वेरीफाई माय पेमेंट आपण एठी गो टू ऑनलाइन पेमेंट ऊपर क्लिक करिवे जेमिति गो टू ऑनलाइन पेमेंट ऊपर क्लिक करिवे आपण को एति शो करिवो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई आपणकर फोन पे गूगल पे अछि आपण यूपीआई ऊपर क्लिक करिवे जेमिति आपण यूपीआई ऊपर क्लिक करिवे एठी आपण डायरेक्टली क्यूआर कोड स्कैन करके मध्य करि परिवे किबा एठी यूपीआई आईडी देकी आपण पेमेंट ऊपर क्लिक करिवे देन गुटे जिंस वाला एई गुटे प्रॉब्लम होचेला पेमेंट जेमिति करि देबे सी आपणकर बैक ऑटोमेटिकली हे जाउची माने कैंसिल हे जाउची हला तो आपण को पुनी आउ थरे लॉग आउट करिके हला पुनी ऑटोमेटिकली लॉगिन आउ थरे करिया पई पडिबो तो लॉगिन कला परे आपणकर शो करिवो हला जे पेमेंट सक्सेसफुल हला बोली देन एठी डिक्लेरेशन आपण टिक करिके नेक्स्ट जेबे तापरे मध्य एई जिंसटा आपण को बारंबार गोटे प्रॉब्लम शो करूची मु कहली एंटर पेमेंट डिटेल्स बारंबार शो करूची हला जदियो सक्सेस हला परे मध्य एमती शो करूची हला तो एटा तन करी 2 दिन खंडे वेट करंतु तापरे कले भलो मो मतरे ठीक अछि बाकी मु जेमती कहि देली सबु डॉक्यूमेंट आपण को पाखरे थिबो 10th सर्टिफिकेट +2 सर्टिफिकेट मार्कशीट अछि कि नै अछि आ जे ग्रेजुएशन करिथिबो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मार्कशीट अछि फोटो आपणकर सिग्नेचर आपणकर अछि कि नै अछि आपण को पाखरे जहांकर आउ रहिला ए रेसिडेंट आउ कास्ट पुराना हेले भी चलिबो नो प्रॉब्लम नुआ काढी दियंतु ना नुआ काढी देले भी आपणकर भलो किछि असुविधा नै पुराना अछि पुराना दे दियंतु किछि असुविधा नै किंतु एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपणकर दरकार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ठीक अछि सब जिंस गुडा नुआ करिकि कले भलो किछि असुविधा आपणकर नाही बहुत टाइम अछि आराम से करंतु ना ठीक अछि थैंक यू जय जगन्नाथ धन्यवाद।